अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ उधर से जहाँ से मैंने ख़त्म किया था पिछली जो एक तो वीडियो है। बंदा इधर आ तो हम गया, लोग आई हैं अभी बाज़ार से एक बंदा दोबारा छोड़ने आ गया, और दूसरा बंदा। शॉपिंग करनी थी। इसने मानो ने अपने लिए कपड़े लेने थे, जूता लिया है, इसकी माशाल्लाह से एंगेजमेंट है। छोटी सी सेरेमनी करनी है क्योंकि अभी भाईजान को भी फौत हुए 6-7 माह ही हुए हैं। तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करना, घर में वही 2-4 फ़र्द जो आएंगे वो और हम लोग होंगे आपस में ना। तो आज सारा दिन ही हमारा ऐसे ही गुजर गया। पहले बड़े भाई की तरफ गए हुए थे, फिर उधर से आके हम लोग बाज़ार चली गई। तो फिर खाने के लिए ना शाम को अभी हम लोगों ने ये बाज़ार से मंगवाया है, रेडीमेड खाना ही आया है। ये टिक्के हैं, कबाब हैं या नान वगैरह हैं साथ। और अच्छा, हम लोगों का ना कोई टेस्ट नहीं रहा था, कोई भूख वगैरह भी कोई ख़ास नहीं हमें लगी। पाकिस्तान जाके शायद पानी का हेर फेर या क्या कह लें, सऊदी अरब से भी हम लोग होके गए हुए थे तो इतना कोई ख़ास नहीं था। अपीटीट एक तरह से हमारी बिल्कुल ही ख़त्म थी। तो थोड़ा बहुत इन्होंने तो 1-2 नवाले लिए, मैंने भी थोड़ा सा ना चखा ही है बस। और फिर हम लोग सो गए थे। तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग कह लो कि मेरी ना हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 7:30 पौने 8 के टाइम की ये वीडियो है। ये जो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वही गाड़ी वाला भाई है जो हमें ना लाहौर से लेके आया था। तो ये इसने अब मुझे स्टेशन पे छोड़ना है। हम दोनों ने जाना था, हम दोनों की जो ट्रेन की बुकिंग थी, इनकी भी और मेरी भी, लेकिन इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। तो लेकिन मैंने तो जाना ही जाना था क्योंकि मेरे चाचू की भी डेथ हुई थी पिछले दिनों। 8 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने उसके लिए भी, अफ़सोस के लिए भी जाना था और अपनी अम्मी से भी मिलना था। तो इसलिए फिर मैं अब जा रही हूँ ट्रेन से। हमारा ये फ़र्स्ट टाइम ही, मेरा तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है गुजरात से। फ़र्स्ट टाइम ही मैं ट्रेन से जाऊँगी फैसलाबाद। ट्रेन से सफ़र हम लोगों ने ज़्यादातर लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान में ना एक नॉन स्टॉप चलती है। सुबह 6 बजे चलती है, उधर 8 साढ़े 8 पहुँच जाती है। फिर उधर से 9 बजे चलती है, इधर 11 बजे पहुँच जाती है। उसका कुछ ऐसा शेड्यूल है। और यहाँ से फिर 3 बजे चलती है, उधर पहुँच जाती है 5-6 बजे और 6 बजे शाम को फिर वापस आती है। और अभी भी ये हमारे बचपन की टाइमिंग है और अभी भी मेरी सिस्टर बता रही थी कि यही टाइमिंग है। अब थोड़ी स्पीड थोड़ी और तेज़ हो गई है, पूरे 2 घंटों में पहुंच जाती है। तब उस ज़माने में कभी 2 सवा 2 ढाई घंटों में पहुंचा देती होती थी। लेकिन हम लोगों ने अभी भी, मेरी फैमिली, मेरी बहनें, अम्मी वगैरह ना, हम लोग वही नॉन स्टॉप जो हो जाती है ना फैसलाबाद से लाहौर, उसी से सफ़र करते हैं। अब शायद उसका नाम शायद चेंज कर दिया हुआ है, छोटी सिस्टर मेरी बता रही थी। तो ये गुजरात का स्टेशन है, देखें। ये जो मुझे छोड़ने आया है ना, ये कासिम नदीम भाई का बेटा, गुजरात की इसकी जमपल है। लेकिन ये स्टेशन पे आज कहता है मैं आंटी आज पहली दफ़ा ही आया हूँ, मैंने कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। गाड़ी पे ये लोग आते जाते हैं, इन्होंने अपनी कन्वेंस है इनके पास। कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि ऐसे ट्रेन वगैरह के इन्होंने सफ़र किया हो। कोचेस वगैरह के इसे पता था, लेकिन ये ट्रेन का कहता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा जी, ये जो ट्रेन है इसका नाम था पाकिस्तान एक्सप्रेस और इसने मेरा ख़्याल है आगे कराची तक इसने जाना था और फैसलाबाद से होते हुए। और ये देखें रिपेयरिंग भी इधर हो रही थी। इन्होंने, मैं ना इधर नीचे एक बेंच सा था, मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि बाजी यहाँ से उठ जाए, हम लोगों ने ऊपर कोई काम करना है तो ये ना हो आग के शोले नीचे गिरे ना। तो फिर मैं यहाँ से उठ के तो आगे जाके खड़ी हो गई थी। तो ये आ गई है ट्रेन। इसने खैर से आना था 9 बजे, तो आते आते इसने 10:15 कर दिए। ज़ाहिर बात है देर से आई है तो देर से पहुँचाएगी। और हम लोगों ने ना इधर ये जो फ़र्स्ट क्लास है उसकी टिकट बुक करवाई हुई थी। और ये कमरे थे हमारे, एक तरह से ये पार्लर रूम इन्हें कहते हैं, पता नहीं है क्या। एक मेरा था और एक इनका था। ये ऐसे कंप्लीट कमरा, ऐसे ये बंद हो जाता था, ये दोनों दरवाजे बंद हो जाते थे और 2 गैट्रैंड कमरे थे हमारे। लेकिन और उसका ऐसे था कि नीचे भी आमने सामने 2 सीटें थी और ऊपर भी बर्थ पर पर्सन के लिए ना, इस तरह से थी। और 1150 हमने दिए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं बैठी थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, जैसे कि आप लोगों ने मेरा ये आवाज़ में सुना होगा, गला ख़राब हो चुका हुआ था और मुझे ऐसे था दम घुटता था ना। और मुझे ये था कि मैं बाहर ही बैठूं ताकि आते जाते लोगों को भी देखूं। खैर लोगों को तो मैंने नहीं देखा क्योंकि इधर बहुत ही रश तो था ही नहीं। इस इधर सिर्फ मैं ही मुझे थी, या वो जो बेचने के लिए आते थे ना, ये जो नाश्ते के लिए आए थे 1-2 और चाय पूछने के लिए आए थे, और कोई नहीं था। 1-2 खातून और थीं, थोड़ा आगे करके उनकी आवाज़ें मुझे आ रही थी, लेकिन ना मेरी भी हिम्मत थी, ना मैं उठ के उनके पास गई हूँ, ना उनमें से कोई आया है। तो बड़े आरामदेह ये सफ़र था। थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ है कि मैं अकेली सी हूँ, लेकिन अल्लाह के सपोर्ट
نا بالکل خیر و عافیت سے یہ سفر طے ہو گیا تھا. سکون تھا. اگر میں نارمل اکانومی کلاس میں لیتی نا تو ادھر مجھے پتا تھا کہ ادھر کافی رش ہونا ہے اور پھر پتہ سیٹیں وغیرہ بھی نہیں ملتی ہیں. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا. مجھے بڑا مزہ آنا تھا لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں، لیکن صرف طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نا ہم لوگوں نے لیکن یہ آپ لوگوں کو 1-2 دن پہلے بک کروانی پڑتی ہیں. اچھا جی، یہ ٹرین جو ہے مشکل سے 3 اسٹیشنوں پہ رکی تھی. حافظ آباد رکی تھی، وزیر آباد رکی تھی، علی پور چٹھا اور چوتھا تھا سانگلائن. یہ تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، یہی کہہ لیں کہ 4 سے 5 منٹ. اور پھر اس نے نا 5واں جو اس کا اسٹاپ تھا نا وہ فیصل آباد اسٹیشن پہ یہ رکی تھی اور بڑی سپیڈوں سے یہ ٹرین چلی ہے. تقریباً کہہ لیں کہ 10:15 بجے یہ چلی تھی اور 1:30 بجے پورے ہم لوگ نا پاکستان کہری میں فیصل آباد پہنچ گئی تھی. تو یہ تو گاڑی سے بھی جلدی اس نے پہنچا دیا تھا مجھے اور بڑا ہی آرام دہ سفر رہا ہے. تھکاوٹ تھوڑی سی مجھے ہوئی ہے، سر میں درد ہوئے، وہ اس وجہ سے کہ میری اپنی طبیعت خراب تھی، ورنہ یہ سفر بہت آرام دہ رہا ہے. میں ضرور فیل کروں گی اگر کسی نے ایسے جانا ہے، اکیلی اگر عورت ہے. اچھا میں نا یہ ٹیکسی والا جو تھا آدمی ڈرائیور جو تھا اس کے ساتھ بھی جا سکتی تھی، لیکن میں خود ہی اوائڈ کرتی ہوں. اکیلے ہی جب میں ہوں نا تو میں ایسے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں اکیلا گاڑی کروا کے جاؤں یا ایسے نا. بہتر ہے کہ بندہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے. اس لیے پھر میں نے خود ہی نے کہا تھا کہ میری یہ ٹرین کی آپ ٹکٹ کروا دیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ قاسم بھی ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر وہ ڈرائیور بھی ساتھ چلا جاتا ہے اور یہ مجھے چھوڑ آئیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اتنی تکلیف دوں گی، پھر پہلے بیچارے جائیں اور پھر واپس آئیں. تو اس لیے پھر میں ٹرین پہ بڑا مزے کا مجھے تو بڑا مزہ آیا. مجھے تو بڑی پرانی اپنی یادیں ساری. میرا خیال ہے کہ 25-30 سال کے بعد میں نے ٹرین کا یہ سفر کیا ہے. اور یہ ہمارا فیصل آباد کا اسٹیشن ہے اندر سے. ابھی میں آپ کو باہر سے بھی دکھاؤں گی. اور ادھر ادھر دیکھنا مجھے ایسے لگتا تھا ہر بندہ ہی اپنا اپنا سا لگتا ہے، ہر دوسرا چہرہ ایسے لگتا ہے کہ شاید میں ایسے دیکھتی، شاید میں اسے جانتی ہوں، شاید فلانا رکشے والا. اچھا میں کالج وغیرہ یا اسکول جو تھا نا ہم لوگ رکشے پہ جاتے ہوتے تھے، تو بہت سارے رکشے ڈرائیور اس زمانے میں نا جانے پہچانے سے تھے. ہمارا جو پہلا فرسٹ ایئر میں میرا جو رکشہ ڈرائیور تھا نا وہ رکشہ یونین کا صدر تھا. تو اس کے زمانے کا مجھے یاد ہے کہ جب ہم اس کے رکشے پہ جاتی ہوتی تھی نا تو ہماری بڑی موجیں ہوتی تھیں. جو بھی رکشہ آتا تھا نا ہمارے کالج کی طرف تو اس نے کہا ہوا تھا کہ یہ جو میری سواری ہے نا انہیں تو بشک لے آیا کرنا، اور اس کی چلتی تھی. اور ہم لوگ اور خاص وہ ٹیچرس کو بھی لینے آتا ہوتا تھا. تو جب بھی کبھی اگر پیریڈس وغیرہ فری ہونے نا تو ہم نے آرام سے دیکھتے رہنا. ٹیچرس کو اگر کسی کو لینے آیا نا تو ہم لوگ بھی بیٹھ کے اس کے ساتھ آ جاتی ہوتی تھی. تو بڑی موجیں تھیں اس کے ساتھ اور میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے رکشہ کے ساتھ کالج جانے کا. پھر اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کی ہے اسکول میں، تو تب بھی میں رکشے میں جاتی ہوں. کہہ لیں کہ میرا 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے اور بڑے مزے کے واقعات ہیں. مجھے تو ایک دفعہ ایسے لگتا تھا کہ یہ رکشہ سارے کا سارا میں خود بھی ریپیئر کر سکتی ہوں. کئی دفعہ ہمارے رکشے ڈرائیور جو ہمارا ہوتا تھا کبھی اس نے کہنا کچرا پھنس گیا، کبھی کہنا اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا، کبھی ہم لوگ اتر کے کئی دفعہ رکشوں کو ہم لوگوں نے دھکے بھی لگائے ہوئے ہیں. بڑی مزے کی میموریز ہیں میری رکشے کے بارے میں. اچھا اسٹیشن سے ہمارا گھر بہت نزدیک ہے، واکنگ ڈسٹینس کہہ لیں کہ 15 منٹ کا ہوگا. اگر انسان بالکل نارمل اسپیڈ سے چلے نا تو 15 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں ہم لوگ گھر تک پہنچ جاتے ہیں اگر باہر سے آئیں. اب یہ رکشے والے نے اوپر سے اب 1 وے کر دی ہوئی، انہوں نے پتہ نہیں کیسے ہم لوگ وہ پٹڑی جو ٹرین کی پٹری ہے نا ادھر سے ہم چلنا شروع ہو جائے نا تو 10 سے 15 منٹ میں ہم لوگ اپنے گھر پہنچ جاتی ہوتی تھی. لیکن یہ ایک زمانے کی بات ہے، اب تو رکشے یہاں پہ ہم آتے جاتے ہیں. اچھا جی، یہ جو اسکول ہے نا جہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ ہمارا اسکول ہے. اسکول یہ گورنمنٹ اسکول ہے اور ادھر ہی ہم لوگ تینوں بہنیں ہم لوگ ادھر سے پڑھی ہوئی ہیں. اور میری چھوٹی سسٹر بتا رہی تھی کہ آپ کو سنائیے، کہہ رہی تھی کہ ابھی تک ٹیچرس ماشاء اللہ سے ہیں، حیات ہیں اور آتی ہیں اور ڈیوٹی ہیں اور ملی بھی ہے کسی ٹیچر سے آن دا وے ملی ہے، گزرتے ہوئے کہیں بازار سے تو انہوں نے پہچان بھی لی ہے. اور یہ وہ ویسے ایسے کم و بیش کم ہی ہوتا ہے، لیکن ریزن اس کی یہ ہے کہ جو ادھر جس ٹیچر سے یہ ملی ہے نا اس کی شادی کہہ لیں کہ ہماری گلی میں ان کی ایک فرینڈ تھی اور انہوں نے ان کی شادی کروائی تھی اور ان کا آنٹی کا ہمارے گھر آنا جانا تھا. اور یہ ٹیچر بھی انہوں نے کہا ایک دو دفعہ آئی نہیں ہے، تو اس طرح سے پھر انہیں چہرے یاد رہ گئے. ورنہ تو اتنے بچوں کو وہ پڑھاتی ہیں، انہیں کہاں یاد رہنا ہے کہ یہ کون سی بچیاں ہیں، یہ کون ویسے بھی انسان چینج ہو جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے تھوڑا انسان نا بچوں میں پڑھ کے یا ٹیچرس بھی ایج میں چلی گئی ہیں، ہمیں تو وہ یاد ہے ان کے چہرے ابھی تک، میں پہچان لوں اپنی ساری ٹیچرس کو، لیکن ہم لوگ چینج ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارا محلہ آ گیا ہوا ہے. اچھا یہ رکشہ ڈرائیور بھی نا ماشاء اللہ سے کافی گپی تھا. اس کا دل تھا کہ گپ شپ لگانے کو، اور اللہ معافی سے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پاکستان میں جو میں دیکھ کے آئی ہوں نا ہر بندہ ہی اتنا مجبور، اتنی مہنگائی، اتنا وہ
हर बंदा ही जो सफ़ेद पोश थे जिन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, वो भी आजकल इतने बेचारे तंग हैं, महंगाई इतनी हो गई हुई है। इस बेचारे ने भी बैठते ही जिसे कहते हैं ना अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए थे कि मैंने किराया नहीं दिया, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, कुछ नहीं है घर में। कितने दिनों से कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया हुआ। तो कसम से इंसान सुनता है ना ये सारी बातें तो इतना दिल बुरा होता है कि ये नहीं हमारा मुल्क था। मैं अपने ज़माने अपना बचपन याद करूँ तो हमारी थोड़ी सी मेरे दादाजी की आमदन होती थी, लेकिन माशाल्लाह से हर चीज़ की रेल रेल थी। कभी किसी चीज़ का कोई शिकवा गिला कभी भी नहीं हमें हुआ था। माशाल्लाह से हर चीज़ होती थी और टाइम से पहले मौजूद होती थी। इतनी थोड़ी सी आमदन में भी और बरकत थी उस ज़माने में, या कह लें कि इतनी महंगाई नहीं थी। पूरी सी आमदन में भी माशाल्लाह से हम सब बच्चे दादा बू ने हम तीनों बहनों को अच्छा पढ़ाया है। पढ़े हम बेशक गवर्नमेंट स्कूल में ही हैं, लेकिन उन्होंने हर तरह की हमारी ज़रूरियात का, फ़ीसों का, किताबों का, हर चीज़ का ध्यान रखा है। लेकिन अब बंदा हैरान परेशान हो जाता है कसम से सुन के। अल्लाह ताला सब पे, हमारे मुल्क पे ख़ास तौर पे रहम करे और हालात मुल्क के चेंज हों। तो आते ही हम लोग ना, मैं आके थोड़ा सा खाना शाना खा के रेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि मगरिब से पहले पहले ना कब्रिस्तान से हो आए। घर आते हाथ मुँह धोते, मिलते मिलाते सबसे तो थोड़ा टाइम हो गया था। तो असर पढ़ के ना हम लोग फ़ौरन निकल आए थे कि ये चाचू की कब्र से हो आए ना। तो ये कब्रिस्तान हमारे घर से बिल्कुल नज़दीक है। हमारी वो गली है, लंबी सी एक गली है, और ये कह लें कि अगर हम अपने दरवाजे में खड़े हो ना तो सामने कब्रिस्तान की दीवार नज़र आती है। और इसी गली में, हमारी गली की सीट पे ही चाचू की कब्र है। अच्छा, ये जो दो कब्रें हैं ना, ये हमारी गली में हमारी एक आंटी थी, ऐसे ही हमसाए, और इनके बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते होते थे। तो इनका भी ना पिछले साल ही जब नदीम भाई की डेथ हुई है ना जुलाई में, तो इनकी भी एक हफ़्ते के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो कितने सारे चेहरे हैं। पिछले साल मैं गई भी थी तो इनसे मिल के आई हूँ, और अब मैं आई हूँ तो उनकी कब्र पे आके फातिहा कह रही हूँ। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। और ये मेरे चाचू जान की, ये मेरे चाचा की कब्र है, और ये छोटा उनका बेटा ये लगा हुआ है। पहले पानी दिया हमने और अब फूल डाले हैं, और अब बैठ के तो हम लोग फातिहा पढ़ेंगे, कुरान खानी करेंगे थोड़ी देर। अच्छा, वैसे लेकिन ਉੱਥੇ सऊदी अरब नहीं है, ਉੱਥੇ सिर्फ ਇੰਜ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਣੇ और लेवल ने, ये इस तरह ढेरी नहीं है। क्योंकि हमें बेनिफिट हो गया ये दो का, इधर इस तरह खड़ी होके या धक्की लग रही तो ये अब हम लोग कब्रिस्तान से निकले हैं। ये जो गेट नज़र आ रहा है ना, ये मेरी फ्रेंड का घर है। लेकिन मैंने थकी हुई हूँ, मैंने अब सीधे घर जाना है। और ये सीधी सड़क जो है ना, सीधी हमारे ये गली हमारे घर की तरफ जाती है। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਆਂਦਾ ਜੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਯੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸ਼ਕਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਮਾਨ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੜੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟੂਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਟੂਟੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਈਪ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪਾਈਪ ਸੀ ਬੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਕ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਓ, ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ, ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੀ।